ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖି ଜାଣି ପାରୁଥିବ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ତମ +2 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ତମ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖାଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଅଛି ঊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ନିମ୍ନଗାମୀ, ଭୂଲମ୍ବ, ଆନୁଭୂମିକ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ঊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ରେଖାଟି ହେଉଛି ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅନୁପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଆଉ କେଉଁ ଚାହିଦା ଭାବରେ ଜଣା? ଅପସନ ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ଚାହିଦା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଦା, ପରୋକ୍ଷ ଚାହିଦା, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଚାହିଦା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଯୁଗ୍ମ ଚାହିଦା। ଅନୁପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ଚାହିଦା ଭାବରେ ଜଣା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ରେଖା କିପରି ହୁଏ? ଅପସନ ଅଛି ନିମ୍ନଗାମୀ, ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଆନୁଭୂମିକ, ଭୂଲମ୍ବ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଭୂଲମ୍ବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାହିଦା ରେଖା ଭୂଲମ୍ବ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ସ୍ଥଳେ ଚାହିଦା ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ। ଅପସନ ଅଛି 1, 0, 1 ଠାରୁ କମ୍, ଅସୀମ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅସୀମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ହ୍ରାସ ପାଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ, ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉପଯୋଗିତା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଚାହିଦା ରେଖାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଡାହାଣକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ବାମକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ, ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଡାହାଣକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଚାହିଦା ରେଖାର ସ୍ଥିତି ଡାହାଣକୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ X ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ Y ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବଢ଼େ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୁଇଟି। ଅପସନ ଅଛି ଅନୁପୂରକ, ବୈକଳ୍ପିକ, ସମଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବୈକଳ୍ପିକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଋଣାତ୍ମକ ହେଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅପସନ ଅଛି ହ୍ରାସ ପାଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ସ୍ଥିର ରହେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ହ୍ରାସ ପାଏ। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଋଣାତ୍ମକ ହେଲେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ରେଖା। ଅପସନ ଅଛି ଉଲମ୍ବ, ସମସ୍ତର, ନିମ୍ନଗାମୀ, ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଲମ୍ବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସୂତ୍ରଟି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର, ସମ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର, ଚାହିଦା ସୂତ୍ର, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର। ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ସୂତ୍ରଟି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ସମସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେତେବେଳେ ଦର ବଢ଼େ ବା କମେ ସେତେବେଳେ ଚାହିଦା ପରିମାଣ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି କମେ ବା ବଢ଼େ, ବଢ଼େ ବା କମେ, ସ୍ଥିର ରୁହେ ବା ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କମେ ବା ବଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଦର ବଢ଼େ ବା କମେ ସେତେବେଳେ ଚାହିଦା ପରିମାଣ କମେ ବା ବଢ଼େ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚାହିଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ଅପସନ ଅଛି ଆୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ରୁଚି ଓ ପସନ୍ଦ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକର ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଅପସନ ଅଛି 0, 1, ଅସୀମ, 1 ଠାରୁ କମ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅସୀମ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକର ମୂଲ୍ୟ ଅସୀମ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚାହିଦା ନିୟମ କେଉଁଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ? ଅପସନ ଅଛି ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ, ସମଜାତୀୟ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉପଭୋଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ ଅଛି ଉତ୍ପାଦନର ସୃଷ୍ଟି, ଉପଯୋଗିତାର ଧ୍ୱଂସ, ସେବାର ସୃଷ୍ଟି, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପଯୋଗିତାର ଧ୍ୱଂସ। ଉପଭୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପଯୋଗିତାର ଧ୍ୱଂସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ,
आमे जेतेबेले कोनोसी सामग्री अधिक उपभोग करू सेतेबेले सीमांत उपयोगिता कौन हुए? ऑप्शन अच्छी वृद्धि पाए, ह्रास पाए, स्थिर रहे, उपरोक्त मध्यरु कोनोसीटी नुहे। तो सठिक उत्तर हेबो ह्रास पाए। आमे जेतेबेले कोनोसी सामग्री अधिक उपभोग करू सेतेबेले सीमांत उपयोगिता ह्रास पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लुणर चाहिदा। ऑप्शन अच्छी स्थितिस्थापक, अस्थितिस्थापक, संपूर्ण स्थितिस्थापक, एकक स्थितिस्थापक। तो सठिक उत्तर हेबो लुणर चाहिदा अस्थितिस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन गिफेन द्रव्य स्थले चाहिदा रेखा। ऑप्शन अच्छी निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी, उल्लंब, समस्तर। तो सठिक उत्तर हेबो ऊर्ध्वगामी। गिफेन द्रव्य स्थले चाहिदा रेखा ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन एकक स्थितिस्थापक चाहिदा स्थले दर स्थितिस्थापकतार मूल्य कौन होता है? ऑप्शन अच्छी असीम, शून्य, एक रु अधिक, 100 समान। तो सठिक उत्तर हेबो 100 समान। एकक स्थितिस्थापक चाहिदा स्थले दर स्थितिस्थापकतार मूल्य 100 समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संपूर्ण प्रतिस्थापन क्षम द्रव्य क्षेत्र रे दर स्थितिस्थापकता ऑप्शन अच्छी परिमित, असीम, शून्य, 1। तो सठिक उत्तर हेबो असीम। नेक्स्ट क्वेश्चन जेतेबेले सीमांत उपयोगिता ह्रास पाए सेतेबेले मोट उपयोगिता कौन होता है? ऑप्शन अच्छी वृद्धि पाए, ह्रास पाए, स्थिर रहे, शून्य रहे। तो सठिक उत्तर हेबो वृद्धि पाए। जेतेबेले सीमांत उपयोगिता ह्रास पाए सेतेबेले मोट उपयोगिता वृद्धि पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाभाविक भाव चाहिदा रेखाटी। ऑप्शन अच्छी निम्नगामी, ऊर्ध्वगामी, एक्स अक्ष प्रति आनुभूमिक समांतराल, एक्स अक्ष प्रति उल्लंब। तो सठिक उत्तर हेबो निम्नगामी। स्वाभाविक भाव चाहिदा रेखाटी निम्नगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिदार एकक स्थितिस्थापक क्षेत्र रे स्थितिस्थापकतार मूल्य कौन? ऑप्शन अच्छी शून्य, 1, असीम, 1 ठारू अधिक। तो सठिक उत्तर हेबो 1। चाहिदार एकक स्थितिस्थापक क्षेत्र रे स्थितिस्थापकतार मूल्य 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अत्यावश्यक द्रव्यर चाहिदा। ऑप्शन अच्छी स्थितिस्थापक, अस्थितिस्थापक, एकक स्थितिस्थापक, संपूर्ण स्थितिस्थापक। तो सठिक उत्तर हेबो अस्थितिस्थापक। अत्यावश्यक द्रव्यर चाहिदा अस्थितिस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिदा सूत्र अनुसार जदि कोनोसी द्रव्यर दर बढ़े तेबे द्रव्य प्रति चाहिदा परिमाण ऑप्शन अच्छी वृद्धि घटिबो, ह्रास घटिबो, स्थिर रहिबो, कोनोसीटी नुहे। तो सठिक उत्तर हेबो ह्रास घटिबो। चाहिदा सूत्र अनुसार जदि कोनोसी द्रव्यर दर बढ़े तेबे द्रव्य प्रति चाहिदा परिमाण ह्रास घटिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन विविध व्यवहार थिबा द्रव्यर स्थितिस्थापकता ऑप्शन अच्छी अस्थितिस्थापकता, अधिक स्थितिस्थापकता, कम स्थितिस्थापकता, एकक स्थितिस्थापकता। तो सठिक उत्तर हेबो अधिक स्थितिस्थापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जेतेबेले समग्र उपयोगिता सर्वाधिक सेतेबेले प्रांतीय उपयोगिता हेउछि। ऑप्शन अच्छी सर्वाधिक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक। तो सठिक उत्तर हेबो शून्य। जेतेबेले समग्र उपयोगिता सर्वाधिक सेतेबेले प्रांतीय उपयोगिता हेउछि शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिदा रेखार डाहाण को स्थानच्युति कौन संकेत करे? ऑप्शन अच्छी चाहिदार प्रसारण, चाहिदार संकोचन, चाहिदार वृद्धि, चाहिदार ह्रास। तो सठिक उत्तर हेबो चाहिदार वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे द्रव्यर दर परिवर्तन हेले जदि जणे खाउटींकर द्रव्य पाई मोट व्यय अपरिवर्तित रुहे तेबे दर स्थितिस्थापकतार सांख्यिक मूल्य ऑप्शन अच्छी 1 रु कम, 1 रु अधिक होता है ना 1 होता है ना 0 होता है। तो सठिक उत्तर हेबो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपेक्षाकृत स्थितिस्थापक चाहिदार सांख्यिक मूल्य है ऑप्शन अच्छी 1, 0, 1 रु कम, 1 रु अधिक। तो सठिक उत्तर हेबो 1 रु अधिक। अपेक्षाकृत स्थितिस्थापक चाहिदार सांख्यिक मूल्य है 1 रु अधिक। पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे आमे इकोनॉमिक्स रो 3 मार्किया क्वेश्चन आलोचना करिबा। तो पिला माने ता पूर्व तम मानकु जदि एही वीडियोटी भल लागिथाय ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी। थैंक यू।